आसाम फोकास न्यूज पाठाकन सानाम को सगुन जोहार चलावेन 2-3 डिसेम्बर बार दिनिया कमी होराते भारतीय जनता पार्टिया डर संगठन चा जनगोष्ठी मोर्चा आसाम रेया कर्मी सम्मेलन होई सतेना ओंडे नेल तिय लेना आदिवासी से चा जनगोष्ठी जात रेन हर को बाद्य बाजना चसी को व्यवहार जिनिस आ सार कपी तरवाड़ी टुकु चिलांग हरो बांदी लिपुर पैगन सानामगे ओना मेमोरी ओड़ा रेको संग्रह कते को उदु अकदा ओंडे नेल के एन जिनिस को मदरे जा नेलेना ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱟ ᱡᱚᱱᱚᱜᱳষ্ঠী ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤस ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱞᱤᱯᱩᱨ ᱯᱟᱹᱭᱜᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱛᱟᱣᱟᱲᱤ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱚᱱᱚᱜᱳষ্ঠীᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱤ ᱥᱚᱱᱢᱤᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱴᱤ ᱢᱳᱨᱪᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱱᱚᱜᱳষ্ঠী ᱨᱮन ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ एमएलए और सानाम लेकान को सेटर को ताहें कना साथे आसाम सरकार मंत्री संजय किसान रंजित कुमार दास एमपी दिलीप सोइकिया एमपी कामाख्या प्रसाद तासा एमपी पल्लव लोचन दास और विश्वनाथ विधानसभा समष्टि रेन एमएलए प्रमोद बर ठाकुर दो बार दिन गी कंटिन्यू ओना सम्मेलन रे सेलेद रे ताहेरेना नवा सम्मेलन रे फाइलाबासी रेन सभा गंके लेकाते दो ताहें कना आसाम प्रदेश टी मोर्चा रेन सभा गंके दिगंत घाटवार আজি দিগন্ত ঘাটৰ ডাঙৰীয়া দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে প্ৰথমখন এখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰু এই দেখিছে আপোনালোকে বিশ্বনাথ চাৰিআলি খুব সুন্দৰভাৱে এই মিটিঙৰ আয়োজন আৰু আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকলকো অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কৰি বিভিন্ন আঁচনিসমূহ তেওঁ আগবঢ়াই দিছে আৰু আজি ইয়াতে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আলোচনা কৰা হ'ব আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই সংগঠনটোক এই দলটোক কিদৰে অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে বিভিন্ন কৌশল আজি এইখন সভাতে আলোচনা কৰা হ'ব যাতে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে প্ৰায় 80% চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত বিশ্বাস ৰাখি ইতিমধ্যে সকলোৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে और जार कारण आज एक शक्तिशाली सरकार जो प्रतिष्ठा तक आमार आदिवासी चाह जनगोष्ठी लोकसर अवदान आटाइतक बेसि और आगंतुक दिनतो थाकिब और हेइकारणे सरकारे आगबढ़ाई दिया आँचनिসমূहर विषय आज वितंभावे इयाते आलोचना करा हब जाते ये आँचनिসমূहर जोगेदि आमार चाह जनगोष्ठी मोर्चार प्रत्येकजन विषयबबीयाई मानुहर माजले सोमाई যাব पारे और এটা आँचनी मानुहर माजले লৈ गई पेलाई ইয়াক যাতে সফল ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন আলোচনা ইয়াতে কৰা হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ এক বিশেষ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিদৰে কাম কৰিছে ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু আমি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন বিশেষ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এক বিশেষ राज्य हिसाब से प्रतिष्ठा करार क्षेत्र में आमार जनगोष्ठी एक विशेष भूमिका पालन करिब और आजिरे ये कथाखिनि वितंभावे आलोचना करा आशा बा आशा दाबी जनाय আছে যে চাহ জনজাতিকৰণৰ দাবী 350 টকা মজুৰি এই ক্ষেত্ৰত কিবা আলোচনা হৈছে নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰখন অহাৰ পাছতে শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি 2 বাৰকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 205 টকাকৈ শ্ৰমিকসকলৰ হাজিৰা বৃদ্ধি হৈছে Assam Focus.